Vamos a acostarnos en el Señor en esta mañana. Vamos a cantarle cánticos de júbilo al Señor porque Él ha resucitado. Amén. Y a su nombre, gloria. ¿Quién sigue? Cristo. Gloria. Cristo resucitado, Cristo resucitado, Cristo resucitado, Cristo resucitado. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Maranatha, viene Señor, Jesucristo viene amor. Maranatha, viene Señor, Jesucristo viene amor. Cristo resucitado, Cristo viene amor. Cristo resucitado, Cristo viene amor. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Maranatha, viene Señor, Jesucristo viene amor. Maranatha, viene Señor, Jesucristo viene amor. De corazón, gloria alabo conmigo. Gloria alabo de corazón, gloria alabo conmigo. Si me faltara, 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 ella me dijo gloria alabo de corazón, gloria alabo conmigo. Gloria alabo de corazón, gloria alabo conmigo. Si me faltara, 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 ella me dijo gloria, Cristo. We have life.
제가 산자를 좋은 자 가운데 찾느냐? 하나님의 말씀하시는 산자는 육신으로 살아있는 사람이 아니라 예수님께서 죄를 없애시고 죽으셨다가 그리스도로 부활한 것을 마음에 믿고 영접해서 하늘로부터 성령 하나님이 마음에 살고 있는 사람을 말합니다. 요한일서 5장 12절에 아들이 있는 자에겐 생명이 있고 아들이 없는 하나님의 아들이 없는 자에겐 생명이 없느니라. Why do you seek the living among the dead? The living that God is talking about are not those who are physically alive, but those who believe in their hearts that Jesus died to take away their sins and was resurrected as Christ, and who have the Holy Spirit of God living in their hearts from heaven. 1 John 5:12 says, "Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life." ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando Dios se refiere a los vivos, no se refiere solo a los que están vivos en la carne, sino a aquellos que, recibiendo a Jesús en sus corazones, creyendo que Él murió por sus pecados y resucitó como el Cristo. Estas personas están llenas del Espíritu Santo desde lo alto. En 1 de Juan capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 예수님 믿고 신앙생활하다가 인생의 마지막 날이 와서 죽은 이후의 부활이 아니라 살아있을 때 그리스도의 영으로 하늘로부터 다시 태어나면 부활한 산자가 되는 것입니다. 그래서 부활한 산자가 됐다는 것은 그리스도가 주인과 왕이 됐다는 의미로 이제 내 것이라고 주장할 것이 아무것도 없는 이 그리스도가 자신의 머리가 되었기 때문이죠. The resurrection we're talking about isn't being resurrected after you die having believed in Jesus. You are already a resurrected being while living here on earth when you are born again from heaven by the Spirit of Christ. Becoming a resurrected living being means that Christ has become your master and king, and there's nothing left to claim as your own, and Christ has become your head. La resurrección no es algo que ocurre después de la muerte. Ocurre mientras aún estamos vivos. Cuando nacemos de nuevo por el Espíritu de Cristo desde lo alto, nos volvemos verdaderamente vivos. Resucitar significa que Cristo es ahora nuestro Rey y cabeza. Ya no reclamamos nada por nosotros mismos. Nuestras vidas están completamente sometidas a Él. 그러나 진실로 하늘로부터 다시 태어난 하나님의 자녀로 우리가 입양되었기 때문에 만물을 통치하고 계신 하나님이 가지시건 모든 것이 내 것이 되는 것이에요. 우리 입양한 아기가 양부모를 점점 알아가는 것처럼 처음엔 믿어지지 않겠지만 하나님이 우리 육신의 아버지처럼 깨달아지는 날이 오게 되고요. 이 아버지의 뜻에 맞게 구하는 것, 필요한 것 다 주십니다. And it means you're truly born from heaven and have been adopted as a child of God. So everything that God, who rules over all things, has become yours. Just as an adopted baby gradually gets to know his adopted parents, it may be hard to believe at first, but there will come a day when you realize that God is like your earthly father. And if you ask for something that is in accordance with his will, he will give it to you. Como hijos adoptivos de Dios, poco a poco llegamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Al principio puede ser difícil de creer, pero a medida que crecemos en nuestra relación con Él, así como los hijos adoptivos reconocen a sus padres, comenzamos a entender su voluntad y cuando pedimos conforme a su voluntad, Él responde. 우리 어린아이 상태를 벗어나면 인간 자체는 누구로부터 통치받는 것 싫어합니다. 내 생각과 내 길을 따라서 인생을 즐기고 살아가다가 지진 같은 또 화산 같은 또 자연재해 뭐 치유할 수 없는 암 같은 병 그래서 부쩍 늘어난 앵그리 운전자로 인해서 발생하는 교통사고로 죽는 두려움 때문에 신을 섬기는 종교 생활을 하는 것이에요. When we leave the state of a child, and humans themselves, when they grow up, they don't like to be ruled by anyone. We live our lives, enjoying our lives, following our own thoughts and paths. But we also live a religious life serving God because of the fear of dying from natural disasters such as earthquakes and volcanoes, incurable diseases such as cancer, and traffic accidents caused by an increasing number of angry drivers. A medida que maduramos naturalmente, resistimos ser gobernados por otros. Las personas viven por su propio pensamiento y deseos hasta que desastres naturales, enfermedades
incurables o accidentes inesperados provocan el temor a la muerte y por eso muchos recurren a las religiones. 오래전부터 선조로부터 전해내려온 종교도 있고요. 또 인간에 만들어진 종교도 있습니다. 이슬람교의 마음에 불교, 시타르타, 유교의 공자 모두 인간으로 태어났기에 죽은 무덤이 있습니다. 예수 그리스도는 인간이면서 하나님이셨기 때문에 유일하게 죽었다가 다시 살아나서 무덤이 없습니다. 하나님과 예수 그리스도를 믿는 것을 기독교라고 세상 사람들은 말하는데 종교가 아니고요. 하나님과 아들과 아버지의 그 관계로 살아있는 관계입니다. There are many religions that have been passed down through ancestors for a long time, and they're religions that were created by a single person, like Islam's Muhammad, Buddhism, Siddhartha, and Confucianism by Confucius. They were all born as humans and they all have graves. But Jesus Christ was the only one who died and came back to life because he was both human and God, and he has no grave. People in the world call believing in God and Jesus Christ Christianity, but it's not a religion. It's a relationship between a father and a son. Religiones transmitidas por ancestros o fundados por figuras históricas como Mohammed, el Islam, del budismo y el Confucio del confucianismo, todos terminan en la tumba porque fueron meros humanos. Pero Jesucristo, plenamente hombre y plenamente Dios, es el único que murió y resucitó, no dejó tumba. El mundo puede llamar el cristianismo una religión, pero no lo es. Es una religión entre el Padre y sus hijos. 인간은 태어나서 살다가 점점 나이가 들면 한 사람도 없이 죽습니다. 육신을 무덤에 장사 지내고 혼이 연기처럼 사라지는 것이 아니라 죽은 이후에 그 혼은 살아있어서 영생을 어디로 보낼 것인가에 대한 하나님의 심판이 기다리고 있습니다. 전도서 3장 21절에 인생들의 혼은 위로 올라가고 짐승의 혼은 아래 곧 땅으로 내려가는 줄을 누가 알라. 영원한 생명을 사는 천국이 있고요. 영원한 벌이 기다리건 땅 속에 지옥이 있습니다. Humans are born, they live, and they grow older, and they all die without exception. The body is then buried in the grave, and the soul does not disappear like smoke. Rather, the soul lives on after death and waits God's judgment on where it will spend its eternal life. Ecclesiastes 3:21 says, "Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of the beast goes down into the earth? There is a heavenly kingdom where people will live for eternity, and a hell in the earth where eternal punishment awaits." Todo ser humano morirá un día, el cuerpo vuelve al sepulcro, pero el alma vive y viene el juicio, ya sea vida eterna o en el cielo o castigo eterno en el infierno. Eclesiastés 3:21 dice la palabra del Señor: ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? 우리 죄성을 가지고 태어나 죄를 짓고 살다가 죽을 인생을 살려 영원한 생명의 나라로 옮기려고 우리 예수님은 십자가에서 죄로 죽을 우리 대신 죽으셨어요. 그리고 3일 후에 그리스도로 부활하셨습니다. 오늘 말씀에 여자들이 죽으신 예수님의 몸에 향품을 받으려고 안치된 무덤 안에 들어가니 그 주 예수의 시체가 보이지 않았어요. 선자들이 여기 계시지 않고 살아났다라고 말합니다. Jesus died on the cross in our place in order to save us who were born with a sinful nature, who was to live a sinful life and die. And he moved us to the kingdom of eternal life. And 3 days later, he was resurrected as Christ. In today's passage, when the women went to the tomb to anoint the dead body of Jesus with spices, they could not find the body of Lord Jesus. The angel said, "He's not here, he has risen." Jesucristo murió en la cruz para rescatarnos de la pena del pecado. 3 días después resucitó como el Cristo. En el pasaje de hoy, cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús, encontraron la tumba vacía. Los ángeles dijeron: "No está aquí, sino ha resucitado." 우리 예수 그리스도는 어제도 살아계셨고요, 오늘도 살아계시고요, 미래에 살아계신 분이 아니라 매일매일 우리에게 영원한 생명을 주려고 오고 계시는 분이세요. 우리 모두 아버지 한 분으로 또 엄마를 통해 나아져서 아버지와 아들의 관계가 되었어요. 우리 돌아가신 아버지를 신처럼 섬기는 자녀가 없듯이 우리 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활을 믿고 하나님으로부터 나아지면 예수 그리스도처럼
우리는 아들과 됨이 동시에 살아있는 자가 되고 우리는 겉으로 섬기는 그런 종교 생활을 하지 않습니다. Jesus Christ is not someone who was alive yesterday, is alive today, and will be alive in the future, but someone, he comes to us every day to give us eternal life. We all have one father and are born through our mothers, and we have a father-son relationship. Just as no child would serve his deceased father as a God, if one believes in the death and resurrection of Jesus Christ on the cross and is born of God, he becomes a son like Jesus Christ, and at the same time becomes a living being and does not live an outwardly religious life. Jesús no es alguien que simplemente vivió en el pecado o vivió en el futuro. Él está vivo cada día, continuamente ofreciendo vida eterna. Así como nacimos a través de nuestros padres terrenales, podemos nacer de nuevo mediante la fe en la cruz, en la resurrección de Jesucristo. Oremos. Of Jesus Christ, who is the resurrected and alive in our heart, and through the just death and of the cross, we can become son and daughter, so God, the Father, the Lord of the universe, and the Holy Spirit will protect our lives with His fiery eyes and lead us to heaven. Amen. Amen.